So, ayan guys, magluto tang nilagang manok. For today's ulam. Yes! O, ngayon guys, ayan, o. May pebokal ko na yung manok, guys. Tapos, syempre, lako tamo itang bula-bula. At hindi kasi sinabi ganita ka na ako, apin ka no itang dinat na ning karne yan. Karne ni manok or baboy. Itang bula-bula, apin ka no itay tang dinat. Kaya lako tamo. So, ayan guys, dininan ko ng asin. Tapos, dyan tamong chicken cubes. Yes! Okay guys, dininan ko saba. Okay guys, ayan o. Dinanta na repolyo. Pangabilis yung pangyayari guys. O, yan guys. O, kay ba't ka yan guys? O, dinili ko na yung repolyo. O, ngayon ka yan guys. Luto na kanyang pinandit yan guys. O, lamin nyo na may liko mo guys. Sabi kapag luto na ako Okay, ba't kanyan guys, mangantano? Sagli ganyan guys, luto na yan, no? O, diba? Kabilis yung pangyayari, guys. So, may kapagluto na ako. Mangantana.